जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आम दी जन गोटे जगह काम करूँ काम तापर मते गोटे होटेल को डाकी होटेल डाकिला मो सहित जोर जबरदस्त शारीरिक संपर्क रखी एटा जो जोर जबरदस्त संपर्क एटा कौन जोर जबरदस्त संपर्क रखी सर तू बस इंटरेस्टिंग अच्छु सोला बेधे सर कहले मो जोर जबरदस्ती अवस्था माने जोर जबरदस्त करतला सर एटा तो तू सर वीडियो जोटा अच्छी सेटा किए अच्छी सर सर जबरदस्त कहले जबरदस्त सर तू ता ऊपर बसी मजा हो पुणी ना ये कहला जबरदस्त तो गांडी मारो नहीं यार सर तुमको सर गोटे गोटे सी मनीष हो जा नाज शर्मा किसी नहीं गुणी छड़ा सर गोटे भिड गोटे भाइराल होची सर निजे से भिड करना सर निजे बसिक पुणी मजा नौ पिला मैंने तुम बस सब मजा नौ आउ सब भूल हो तुम गांडी मार नहीं यार सोला सी मत प्रपोज करथिला कि बाहा हबार प्रतिश्रुति देथिला कि मु तुम भल पाउची मु तुमको बाहा बाकू चाहूची हां तू मन प्रतिश्रुति देला बाहार पल्लवन देखेला तू कतर छोड़ की छता हे अबे माने बाहार प्रतिश्रुति देखला तू कतर माने प्रतिश्रुति भासी पळे नदी नदी पळे फुळे ता पाकर पहुंचलु ए मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार पुणी हेकला तोर प्रतिश्रुति दे देला तू तासन भासी गलो सोला तुमर गांडी मारे ना तुम सब जापानी तेल देखिए सोला जॉनी सिंह दोटा सो ये भी हेनी तुम सोला सुधरी जाओ रे सुधरी जाओ सोला सुधरी जाओ एते ओडिसा रे एते सब केस होची सारा दुनिया रे एते सब केस बोले जानी पारनो किछि बोदे नु सो आउरी सोला सीट बोले गांडी मारे मारे होत पुणी कोति मु जानी पारले न अजानत रे गांडी मारे मारे हे गला तो जदी हे गला वीडियो काई बनै देलु अंती अछन से मते दुनिया स्वप्न देखैतिला हां एते तते स्वप्न देखला एते तते लोभ्यापनी कला तू सोला एकदर पिटी हे गलो तांग ददै खेंची होछु सोला तो छिंडाली कहलानी एते मते लोभिया बन कला मते बाळ कला सोला सुधरी जाओ सोला तो जते वीडियो करता तू पड़े गांडी मारे जाइतलु सर तू बस आगे बस नार नारे हो ता ऊपर बस कहना वीडियो करूला मु अजानत वीडियो हो जाइछि बाळ हो जाइछि भाग शारीरिक संपर्क रखला मु मना करथिली से हाँ ये भिड देखा जाऊँगी तुम केते मना करवा लोक भिडियो आम देखी सारू आ समस्त भी देखुची तुम भिडियो केते माने मना करूछ कि कौन करूछ एटा सब जना पड़ुची मना करूछ हाँ मना करूछ माने सेई टाइम रे कोन करथिला ना कहितला कि आमे तो बाहागर हबा मते बाहा हबार प्रतिलोभन माने प्रलोभन देखैला देखै कि मो सहित शारीरिक संपर्क रखिला हाँ तोते दुनिया स्वप्न देखै तोते स्वप्न देखला एमती स्वप्न देखला तोर यही स्वप्न देखैलानी जो स्वप्न तुम देखुछ आ सोशल मीडिया जो स्वप्न छाड़ुछ ए भलो स्वप्न ओह फैंटास्टिक भाई जो स्वप्न भाई गोल्ड मेडल दवा कथा हम ओडिसा रे गोटे गोटे जानछ ना तो तुम जो सब काम करूछ ता स्वप्न देखला एमती कला सर अजानत तुम सब एमती कर देलो सर केम सर नाजो शर्मा टिक रहिबा दरकार तुम सर तापर वीडियो मध्ये करथिला वीडियो कला परे से वीडियो करला बड़े तू पड़ जाइछ गांडी मारे जेतले वीडियो कला वीडियोटा कोन पई करछि को उद्देश्य रे बनि सेटा कोन जानि नथलु अबे सेटा जानि नथलु से गांडी मारे को जगह पाउनु आरे जेतले वीडियो कला जने पिला वीडियो कोन करछि ब्लैकमेल आगे भी एमती बहुत सारा केस हे जाय तू जानि देबु तू काई वीडियो काई करता तू सब गांडी मारे जाइतलु से तू कहले वीडियो बनाय कनुआ वीडियो बनैले भले मैं गांडी मारे बोल सोशल मीडिया गांडी मारे पड़े पुणी जानि नुनी पोते छुदी देलानी हेई गलानी पुणी कहूछु वीडियो बनौछि पुणी अजानत वीडियो हे जाइछि तुम शला तुम जमी छा तुम बाप मास केमी जन्म कर माने सर तुम तो तुम गांडी मारे मारे हो बापा मारे भी गांडी मार दौच सला एत मार तुम सला तुम टे अकल फकल कम नगाओ से बांडला रखी किसी कम ना तुम सला किछि दिन एमती से वीडियो को रखी मते ब्लैकमेल कला सेटा पे ब्लैकमेल करिया बाई बनै छी तू कोन जानिनु तू बस वीडियो पे मोबाइल पे गोली पड़छ तू बा उठै की देखौछु तू उठै की देखुछ एमती एमती होछि ता ऊपर नचुछु ता ऊपर ही तुम जाई कि माने उत्पात कलन ता ऊपर से तळे सुई तुम ऊपर जाई गांडी मनी हेलो अरे कहना क्या चाहते हो पुणी कहूँ मैं अजानत हो जाइए जबरदस्त हो जाइए तुम गांडी मारे को जगह मिलून सब ये सब आम ओडिशा सब गाँव सब तुमको सब गुड़ी कर मार दिया बता एत सब तुम मारदा चुप तुम सब गांडी मारे को सब जगह मिलून ओडिशा सब गोली कर मारदे ठीक है जानिक आटाचमेंट हो जाए हाँ तुम से पेला पेली हो जाइए आउ कौन बाड़ को अच्छी से भिड कर ब्लैकमेल करके आउ थे कर कौन बाड़ तू मौका देची छुड़ा छिंडाड़ी सब तुम भाई सब चुटिया उर्की अच्छी दुनिया गोटे देखी न बोधे ना बुली न कुआड़े सब पागल गिया लोक सब देखी तुम भाई पागल गिया लोक देख वीडियो पोस्ट करदेवी वीडियो होला बेले मु जेतेले अजानत रे हिची किंतु
ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ମୋର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର ତ କଥା ଦେଇଥିଲା ନା ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ମତେ ବାହା ହବନି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେବେନି ତମର ଛୋଟ ଜାତି ତମକୁ ଛୁଇଁଆ କଥା ନୁହଁ ସବୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ କି କଥା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଲୁ ସବୁ ନା କହିଦେଲ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଲ ତମେ ଜାଣିନୁ ଶଳା ଛୋଟ ଜାତି କହି ସବୁ ପେଲା ସରିଗଲାଣି ଆଉ କଣ ବାଳକୁ ଅଛି ଆଉ ବାଳକୁ ଅଛି ଯୋଉ ଆଉ ଛୁଇଁବନି ବାଳ କରିବନି ଶଳା ଚିଣ୍ଡାଳେ ଶଳା ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଶଳା ଗାଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନି ଶଳା ଏଇଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହଉଛ ଶଳା ଚିଣ୍ଡାଳା ଶଳା ତମେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଥିଲି ସେ ତା ବାଟରେ ଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାନି ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହବାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଆସିଗଲା। ତମକୁ ଶଳା ଟିକେ ଭାଇ ତମର ଟିକେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି ଆଉ ଶଳା ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହଉଛ ଶଳା ଏଇଡେ ଶଳା ମାଦଚୁତ ସମୟ ଶଳା ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହବାର ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାନି କିଛି ଥିଲାନି ପୁଣି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛ ପୁଣି ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହଉଛ ଶଳା ଆଗରୁ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଉ ଯିଏ ବି ଶଳା ପ୍ରେମ କରୁଛ ପ୍ରେମ ତମର ଗାଣ୍ଡି ମାରୁନି ପ୍ରେମ ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇଛି ପୁରା ସାଇଯାଇଛି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପାରୁ କାହିଁକି ସବୁ ତ ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ହବ ବାଳ ହବ ଏବଂ ସେଇଟା ଖୋଲିଦିଏ ସେଇ ବାଳକୁ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ତମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଯିଏ ବି ଶଳା ପ୍ରେମ କରୁଛ ପ୍ରେମ ତମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା ଆଗେ ମାନେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନ ଆଗେ ଶଳା ଖାଲି ପ୍ରେମ ଯେ ଖାଲି ପେଲାପେଲି ଖାଲି ହେଇଗଲେ ପ୍ରେମ ହବନି ହେଲା ଯଦି ପେଲାପେଲି କରୁଛ ଶଳା ଘରେ ଭିତରେ ହୁଅ ଶଳା ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ହୁଅ ଶଳା ଭିଡ଼ିଓଟା ନବନ ଶଳା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି ମରାମରି ହଉଛ ଏକାଥରେ ଶଳା ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ମରା ଯାଇଛି ଶଳା ତମକୁ ଶଳା ଏମିତି ଶଳା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଶଳା ଆଉ ହଁ ଯୋଉ ପୁଲିସ ଭାଇ ଯୋଉଟା ପୁଲିସ ସାର୍ ଯୋଉଟା କରୁଛି ଶଳା କେସ୍ ତ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଅଜାଣତା କି ଜାଣତରେ ହେଇଛି ତ କେସ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ତା ଉପରେ ଏଫଆଇଆରଟା କରିବା ଦରକାର ନା ତ ଭାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ଦିନ ଶଳା ପୁଲିସ ବି ଯେମିତି ଶଳା ତମେ ସେମିତି ଶଳା ସେ ପିଲା ବି ସେମିତି ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ ଭଲ କରୁଛ ଯିଏ ବି ଭାଇ ଏମିତି କରୁଛ କି ନ କରୁଛ ଭାଇ ସାବଧାନ ରୁହ ନହେଲେ ଶଳା ଫୁଲ ଗାଣ୍ଡି ମର ଏଭଳିଆ ଗାଣ୍ଡି ମରାଇବ ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁଛ ଖୋଲା ବି କରୁନ ରୁମ୍ ଭିତରେ କର ଯିଏ ବି କରୁଛ ରୁମ୍ ଭିତରେ କର ଭାଇ ଏଇଟା ମାନେ ଯେ ଏମିତି କାହାର ନାହିଁ ଯେ ହକ୍ ନାହିଁ ସେମିତି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ସେକ୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ ଖୋଲା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଶଳା ଛି ଶଳା ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି ମୋର ଏ ହେଇଛି ମୋର ସେ ହେଇଛି